Diara. Nang nakaw na pud mi, magpabukid na pud mi. Na po'y nag-birthday sa mua, maong adto na pud mi sa bukid. Ug karon niapit sa mi diri sa Walmart. Kay mubayad mi og confidence. Nakapalit naman mi sa among tuyo, nipadayon na mi. Likos Too padung sa Palimpinon, Valencia. Mo ni siya akong giingon atong last video nga padung og downtown Dumaguete. After ni mo aning yellow na barrier, liko ka sa tuo para sa Pulang Bato Falls. Kung moadto kag Pulang Bato Falls, magyan nagyapon nimo ang Red Rock Hot Spring. Padayon ka sa unahan mga 400 to 500 meters, maabot na ka sa Pulang Bato Falls. Nindot kini siya agyan dire kay naka sa forest, ilawom gyud sa forest. Ug makaagi na ka diri sa taytayan nga gamay. Muna ni siya ti mailhan na naabot na ka sa Pulang Bato Falls. Ibalin ko og park kay layo mong gud siya dito sa kuan. Isulod na lang ko diri sa mismo yung resort. Diri sa unahan mo siguro ni mga pangalan sa mga pool nila kaning nadre. So mo na ilahang entrance sa mga cottages. Pag sulod nimo makita dayon nimo ang duha ka falls. Kani siya nga falls og kanina falls. Mo ni gitawag nila og Pulang Bato Falls. Ang ilang mga tubig diri bugnaw dili parehitong sa Red Rock Hot Spring init. Bugnaw jud ang tubig diri kay gikan ni sa North Pole. Dili ta joke lang. Nakoy nga may trivia abot lang og tinuod ba kay akong nadunggan about sa tubig ani nga mga falls gikan daw ni sa Twin Lake diya sa may Sibulan, Negros Oriental. Dili ko sure no, mura na ako nadunggan din eh. Mao daw na ang Twin Lake na daw gawsanan og tubig padung sa mga falls. Nikuha sila kwarto kay nami mga kuyo nga senior para pud makarelax sila. Og kapuyon sila maglangoy-langoy sa tubig. Indot nilang kwarto unique kayo kay nay bato nga dako. Diara, nasugba na sad mi og mga baboy og manok, isda. Siyempre og magsugba tilawan og naluto na ba. Ana man na basta magsugba tilawan gyud. Awa. Diring napita mo na gipanggutog tami mo na gisugda na dayan og kanta og happy birthday. Kumarog kaon mga gagmayng tao na diri sa mga bato. Pag umagkaon na nigawas ko kay mag suri-suri. Kung Osaka ka diya padung ka sa naipol diya nga bugnaw gyapon. Mao ni siya nga pool nani siya buya kay kana diya nga part kanang green kaayo lawom na siya lawom. Kani siya part ni gapon ni siya sa resort. Mura siya ni pangdato ba pangdato. Mura pang exclusive.
pang VIP. Igawas mi sa resort kay mamalit mi og isda kay among tulahon sa resort naman gud mi manihapon na nipalit mi og isda o barbecue. Isugdan na og pag-ampo aron makasugod na pud mi og panihapon. Kami na lang gyud ang mga tao day nabilin sa resort kay giamong gisulit ang kanindot sa resort. Og dinhi na natapos ako ang vlog. Daghang salamat og happy birthdays sa akong iyaan.